हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने आज्ञा भल थे मु रंजू मो चैनल आप समस्त स्वागत आउ गोटे फुल ब्लॉग नहीं चली आसिले तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास अच्छी मजेदार अच्छी तो मुझे आपण मान केवल मेला पर्व एगुड़ा सब देखाए तो आज मुझे देखेबी आपण मान जो आमर एठी मुहाल समुद्र रे माने समुद्र सेपट को जीवु सेपट कौन अच्छी कौन नहीं सेटा आज आपण मान देखेबू तो चलते ब्लॉग को कंटिन्यू रखते आ देखते आगो कौन हो तो आमर किसी कम जाऊँ कि से कम तो मुझे कहीपरि एति कौन मुझे बुले पारि तो चलते आज का ब्लॉग रे आपण मानक वेलकम मो तरफ तो आज इंटरेस्टिंग अच्छी तो मुझे बहुत दिन पर जाइली तो से वीडियो बनाऊ नथिले किंतु एबे मु भाबिली चलते आपण मानक बुले आनी तो आपण माने रेडी अछन देखिए तो शीघ्र शीघ्र जदि रेडी अच्छा लाइक कमेंट आउ सब्सक्राइब करनी बे आमे पहुँची गलु यही जगहटा आपण मैंने गैस कर पारुछंती मु आहुरी बहुत वीडियो रे देखैछि तो एटा होछि मुहाण रे आमे आसिकी पहुँची गलुनी आ एटा होछि मुहाण गली तो एठी सब माछ बिक्री बिक्री हुए तो यहाँ कौन कह जाए आपण मैंने जब जानी निहत कमेंट रे कहतु तो चलतु आगो को मुझे शॉर्ट वीडियो नहीं कि आपण मानक यूट्यूब माध्यम देखापी चाहूँगी मत तो बहुत लाज लगुच खाली पुओ छुआ ही पुओ छुआ आईटी मुझे वीडियो बनैबी तो मत केमती लगे बहुत बढ़िया लगुच मत जगटा पर फांका फांका ना कहार हलचल ना कहार कौन बहुत बढ़िया लगुच आठी हूँ जो सुखुआ सुखाती ये पाखे तो आम एपटे देखिए बुली बुली गलु कहीं आमको कहले घाट किए सेपटे हम तो सेपट को पलैलु भाई रे आमे तो जाऊ जाऊ से घाट किए कौन कलानी से पलैला आमको छाड़ी के एते जे परिश्रम आमे करिचु परिश्रम सीमा ही नहीं आहुरी आमको फेरवा को आसिया को पड़ो कहीं एपटे मैंने एबे जुआर आसुची तो से आमको तोड़ीदे कहले तुम सेपटे जाओ सेपट घाट किए लगे एपटे से पलैला आमको आउ टिके खाली अपेक्षा करते आम पहुँचे था कि से आमको छाड़ी पलैले देखिपुंट आउपटे लंच सब छिड़ा एपटे आपण मैंने से जो गछ गोटे देखुं आम सेपट को जावा सेपटे आपको देखेबी तो एतिक कौन कि आम एवं जीवा और सेपट को यहीटा बहुत परिश्रम है बुली बुलिक जाइए बुली बुलिक आसिक हो कि थका तापर एबे टिके देखते आप मैंने बहुत ही बढ़िया देखा ना भ्यूटा मत तो बहुत ही मस्त लगे किंतु भ्यू आपण केमती लगे सेपटे पूरा पानी छलका पड़ू माने आपण देखिले भी न सरे माने बहुत अट्राक्टिव थिला किंतु आमे एबे घाट पारी होके आसिलुणी आ देखि पारुछथि केते मात्रा रे जुआर आसी माने गछ गुड़ा देखंतु केते ऊंचा ऊंचा गछ सब माने आ पाखा पाखे जो बुड़ी जीवो सेमितिका तो आउ टिक अपेक्षा करंतु देखै देबे आपण माननकु केमितिका व्यू आउ देखि पारुछथि एटा पूरा फांका एरिया तो सेई जगह को जाउछि सेठी हमर टिके काम अछि आ एई जो देखौछि साइड रे सब पानी फुल हो जाए जब जुआर आसे सेमितिका तो पानी ही भर्ती हो जाए तो एपटेकार कौन कि एपटे लोक मैंने बेसी झील चाष करती झील माने चिंगुड़ी चाष जो तो झील बहुत प्रकार अच्छे सेपटे डंगा सब छिड़ाई आग को बोधे रास्ता काम चली मुझे प्रथम भाविले जो गली देखिले सतरे ही रास्ता काम चली प्रबल खरार होता यही खरार चली चली जावाटा बाबा कि मुश्किल आपण तो निहाती जानी थे तापर एपटे देखु आम पारी होगी भी आसी सारूँ मैंने आमर जहाँ कर कम सारिक आसुचु और रास्तार आपण मैंने देखते रास्ता सेपटे रास्ता माने आम जीवु केमी भावुचे ये जो रास्ता मैंने तल को गले तो तले आपण मैंने पड़े खाल तो बहुत ही मुस्किल आसे रास्ता आपण मैंने चली पारे एमती फोन आप वीडियो बने बने आसे केते केते रिक्स कथा आपण मैंने बुझीपारतु माने एते रिक्स नहीं कि वीडियो बनी तो माँ मैंने समस्ते आगे चलुँच आ पछे 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 जाऊ जाऊ कौन है मो जूता छिड़ी गला टिके बाकी जूता छिड़ापी तो थे मैनेज कर चलिकी आसली आसु 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 जिते आम समुद्र पहुँची गलु से टाइम कौन है जूताटा पूरा ही छिड़गला देखिपार्टी एबेका भ्यू देखते आपण मैंने एबे जमारू पानी नहीं पानी सुखीगला तो केमती देखा मैंने देखते गछ गुड़ा बहुत सुंदर देखा ना यहाँ हूँ सातापारी कसाफड़ी मुहाण अच्छी यहाँ कह सातापारी जो मैंने आसती बुलापी से मैंने जानते जो मैंने आसी ना
ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ କଥା କହିବାର ହେଉଛି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଜୁତା ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଘାଟ ଖିଆ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ଫୁଲଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏମିତି କାହିଁ ଗଛ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଫୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ମୋତେ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରକୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିନେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏବେ ବି ଘାଟ ଖିଆ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସତ କଥା ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ତ ଫଳ ମିଳିଗଲା, ଏଟା ଆହୁରି କି ଫଳ ଦେଖୁ। ଏପଟକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ। କି ଫଳ ଏଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛି। ଟିକେ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଛରୁ ଖସାରି ପଡ଼ିଲି। ହଉ ଚାଲ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଛରେ ବସିବା। ଆଉ ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମାଆ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମୋର ବିଚାରା ଚପଲ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଗଡ଼େଇ ରଖିଛି। ଆଉ ଏମିତିକା ଫାଙ୍କା ଏରିଆ, ଆଉ ଘର କରିକି ରହିବୁ ଫାଙ୍କା ଏରିଆରେ, କେତେ ମସ୍ତି ନା ସତରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମସ୍ତି କରୁଛି କେମିତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଫୋନ୍ଟାକୁ ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ଏରିଆଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଉଛି ଏପଟେ ବୁଲିକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫୁଲ। ହେଇ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ପାଣି କମିଯାଇଛି ଏବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ। ହଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଛ ନା ଗେଲା ଜୁତା ଗାୟ ରେ ଭାଇ ଜୁତା ମୋ ଜୁତାଟା ଚିରିଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଏବେ ମାଆର ଜୁତାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶସ୍ତା ମାଲରେ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଜୁତା 100 ଟଙ୍କା ବାଲା, ସିଏ ଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ଉଦା କଲା ବେଳକୁ ସେ ଜୁତା ଗଲାଣି। ଯାଉଛି ମାଆର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ଜୁତା ହେବନି, ପୁରା ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଜି ପଳେଇମି। ଏଇଠି ରହିଲା ମୋ ଜୁତା, ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାକୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିବି। ଛୁଆଟା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ ଜୁତା ନେଇତେ। ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା? ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ପାଣି ବହୁତ ଦୂରେ ଅଛି। ଏବେ ଘାଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଧେ। ପାଣି ବହୁତ ଦୂର, ଆହୁରି ଚାଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଚାରା ଜୁତା ମୋର ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଗଲାଣି। ହବ ଏଠି ରହିଲା ମୋ ଚପଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯିବ ମାନେ ପାଇବେ ମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଏ ତ ରହିବନି ଏ ଜାଗାରେ, ସେ ଭାସିକି ପଳେଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପାଣି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେତେ ଦୂରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି କେତେ ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଅଛି। ତୁ କେବେ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ତାର କାନ୍ଦ ତାପରେ ପାଣି କମିଗଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏତେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ପାର ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମାଆ ତ ମୋ ଉପରେ ନଜର, କାଳେ ମୁଁ ଖସାରି ପଡ଼ିବି କି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ମଜାଦାର ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗର ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି।
आज मुझे पिटिदेली आज मुझे सी करदेली आज सी सेमती मोर टैलेंट ही ना जहाँफल कि मुझे सेमती ब्लॉगर नहीं कि आसबि तो मुझे भावुची जुआड़े टिके जीवी नुआ नुआ जगह आपण देखेबी से देखापी चेष्टा कले तो केमी लगे निहती कमेंट्रे कहे बहुत ही टायर्ड हो जाए सत कथा तो आजिका ब्लॉग को एतिक एंड करुँच टाटा।